صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جباتي أنزرني على توي على ميادنا وعلى مالبا والله على يافانيا كل نفس ذائقة الموت برو وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. برو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. على كمارك أفاتو على كمارك كابانفيو فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. على كون على كمالين وفي نوم دانيلا ن على ككتة وكوفي أو يوي أو مداولا أو بندا جمان لا ala ko bɛɛ bi sa ni o ni k'o di bi saya nɛnɛ ko aw ka da la wa ni saya yi nɛnɛ la min bɛ saya kɔfɛ mun bɛ wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. aw ye min baara ya o sara de bɛ dafa k'a di i ma kiyama jɔ don. mais ala ko faman zuhziha anin nar ni maa min zɔbɔra tasuma la ko o sɔbɔ jahanama la a m'a ye a ɲɛ la a ma gɛrɛ a la wa udkhila aljannata k'a tigilama don aljinɛ kɔnɔ faqad faza k'o de gagnera. wallahi ala k'an gagne. amin. Onga ni maa min m'o sɔrɔ dun o jaabi kɔrɔ dɔɔnin don o de pɛrɛtira o de bɔnɛra ala kana an bɔnɛ nka ala ko dɔrɔn aw bɛ dunan min kɔnɔ yan wa mal hayatu dunya dunan ɲɛnamaya in ma kɛ foyi ye illa mata'ul ghururi ko daamu de don daamu kungurunin min b'i nɛgɛn a bɛ tɛmɛ a ne ye nin fɔ yan dɛ n ko dunan ye carrière de igala ya kika kariyari ndi alama sino idati bina bawo e danse dona ba imbemidi e goromone ba imbemidi e gandi seri imbemidi e zoker jugu imbemidi gat sadi duna e kariyar di ni ka kariyar bana ika kalfa karti séjour mi ni ala ke no bana dala dalba masabna karti séjour no fe wa ibaranti isetana iba segi ama لتبلون في أموالكم وأنفسكم على كتير نعلى بنا أو جربي بنا أو كربو كأجزمك أو كنا أو دين أنا وكنا فلولا الله أكبر شامان تو كيسي تودو نغا دون نباجين والله شامان تو كيسي تودو نغا نفلو يندي باجين هادي على ما يكو كاكا شا على ما إسارة وميشنيا تاوا ayoro jango tew ala ko te wana hanul warisuna ko ni ma dine alama ne ala bi faga ki den faga ki mo den faga mbe duna be faga ne ala de be duna tinyata wana hanul warisuna dew me faw tinyata mo dew mbulu tinyata kloma sama mbulu tinyata ufa fu bo tinyata me na be sara jonde ba be tinyata ala ko wana hanul warisuna ne ala de ba be tinyata mba be faga kullu man alaiha فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلى النبي جبات ينزل زراني على توغي
habilla ba ala ala taala wallahi ni ma ala sago ke pertira kojugu ay ni ma sago ke pertira sube parce que janaza do ibn nimisa wallahi ala kan ya ala sago ke ba amin ala kan ya ala sago ke ba wallahi ma o mama ala sago ke ani misale do kojugu ala e jamana tugo sina firawna ken zoro ay kafiri dale fle vitiri kono ka nun kari ka ba kojugu wallahi ala firawna tuye chede sube firawna tuye chede ay mo de faranyo ka bela jo dugu be faranyanga akuma chugodi ma alimtu lakum min ilahin ghayri akwa nesfrauna ti ala wala do awla aw kanka ala min batu ni nesfrauna yarati Allahu akbar neto ala do aw kanka ala min batu o yere de to ko firauna mflaw nyakoro ku ka ale batu ko ale de ala Allahu akbar o kofe ayaye ubeka boli wara o batu min ti ale ay tabale kura gosi ku fara nyanga ka tabale gosi ka jama jere ay flanan juma fuye faqala ana rabbukumul a'la ako nya do ala wara baw bolo min ti ne firauna membe fe ka awla somi aw ka do hayni ala wara baw bolo min ti ne firauna ana rabbukumul a'la ne de yaw ka ala fana ka patron Allahu akbar ha ne de ya ala ka alai ne firauna kuma kare jabate inna batsha rabbika la shadidun ala koti kona ale ti presse job mais na yi tay tigama kila tugo fu ayote ay do jira ke ko azraila ya pri pato ka je ayote aw do jira donzo min do na yi pri pato bi ta ko ati ma pri pato ki je ab kangari de be se ka dayi mu ngoso ka tegi ko mais ki pri pato ki je o marfati azraila bun billahi na ya ti fon fe na ibetala ati jede wallahi otuma ala ko aysrane alani nine ala e ma min tarabaso kla tugoti kla tugoti abadan frawna ni jamani ni fembe fotuma na mina ala e jibrila chama jibrila yere ke kamaleni kana ayere masaka terido ona na fe o ko ma ko ne ka jonga do murutile do ma nye ko be ka manvamu avec jama muruti ka ayere blana era place la sa tellement farauna jamaledu aka mugo be siranye chugoya mina ale ma famu ko jombe se ka jama matigi kuna o keleni nye farauna dabal bade Allahu akbar ko me ko nderi ko jombe se ka jama chugodi jon de wolole ka jama amatigi kuna ko bi se ka ke chugodi terke fo ko kerade comme solution de nyinina comme masay espérance be ela farauna ko iba se vlasiri iba digi ji kono ana bolo fla ka siri ka digi ji kono fa kasa ini ka masaya be tui Allah jibrila ko ko boko ne hakili umandi ko tada ki ba sebe mba no te ka blambulu aya sebe jibrila ko ko ka shekala ni nyaaye do mi mba do ko ni enteri farauna ka hakili jigin ndo ayara ya ka kace kala ko na firauna koti ko ni John dimina matigi kuna ko ka se fla na bolo fla tiri ka bladinga e ji kono fa kasa ko ale koti ala ko ko basite ko mi iyere sa tugo fo anna ko chugula ko sube suno don ba dun ani jibrila klale ni kuma ina pew jibrila ko ama ko mba fe ka jibrila maflanya melekia mi nu ani wahayu be jigi ika yoro fo nyana farauna e turabuti ka sangolo be mafla ama jibrila ay dugu kolo be mafla ama jibrila aya kungorota ka kamale fle akonteri abikomi ene janfaha ayo boada yoro mi jibrila e kamambo ka bulo fa ka turabula ni ka yelena o de turabu fana baraka banko sabe nu ye kalongele nu ye tinya kelengo be kalom ba kematike musoro ba nyeble dote aw fe
musokɔrɔba ɲɛbilen bɛ du bɛɛ kɔnɔ farafinna yan du jumɛn ye ko musokɔrɔba ɲɛbilen tɛ musokɔrɔba dɔ jira n na min ɲɛkisɛ jɛlen don a bɛɛ de ɲɛbilen de don mais n'u y'o fɔ ten dɔrɔn o lagalagatɔ in fana b'i sigilen to n ba sinamuso de don a ɲɛbilen de don taamaseere kuntanw taamaseere minnu a bɛ sɔrɔ du bɛɛ kɔnɔ o de bɛ fɔ filɛlikɛlaw fɛ sisan e b'i sigilen to dɔrɔn karisa de don a y'a ye de koyi a y'a ye kɛ a y'a ye a b'i faga yen nɔ taga tugu a la a bɛ faamu mais nin bɛɛ kɔfɛ ala ye mun de da Firawuna kan min jamara k'a yɛrɛ sacogo fɔ a na n'i jɔ badenkɛ da la a yɛrɛ y'a dɔn nin ji in tɛ ji gansan ye Firawuna tun ye dɔnnikɛla ye a ko ale tɛ jigin nin ji in kɔnɔ a ko nin ji in walahi ne tɛ don mais a y'i to jɔlen tellement danfɛnw diminen don Firawuna kɔrɔ Jibirila de ye somuso dɔ boli ka tɛmɛ a ka sokɛ ɲɛkɔrɔ k'a tarabaso sokɛ de y'a jagoya tarabaso ka jigin n'a ye ji kɔnɔ ala ni ala y'i ta i tigɛ ma tila cogo si la Firawuna belebeleba a filɛ Azarayila bolo a yɛrɛ donnen ji rɔ a yɛrɛ y'a dɔn ko tila cogo t'a la a ko qala amantu a ko wallahi n dara ala la a ko n dara la annahu k'a fɔ min ye tiɲɛ ye la ilaha batu masa foyi tɛ min ka kan ka batu illa alladhi amanat bihi banu Israil a ko batu masa foyi tɛ min n'o ka kan ka batu fo Musa n'a ka mɔgɔw dara min na n'u y'o batu o ala in dɛ o de ye ala ye wa ne Firawuna dar'o la bi wa ana minal muslimina Firawuna ko ne yɛrɛ silamɛ dɛrɛ e bɛ ka nin faamu wa Firawuna ko k'ale yɛrɛ b'a la mais ala ko k'a t'a la munna a t'a la ala ko alana bi de sera wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin ka kon bi ɲɛ e banna ne ala taama wa e kɛra tiɲɛlikɛlaw dɔ ye a fɔra ye i k'a to i m'a to o tuma bi e dɛsɛlen de seginna ne ala ma ne ala tɛ o tuubi minɛ n bɛ ni e de ye cɛkɔrɔba n bɛ ni e de ye musokɔrɔba janni dati ka ban segin ala ma sinon i dati bi ban wallahi dati bɛna ban e bɛ sungurubaya min na sungurubaw tɛmɛna dugukolo kan olu ka singɔm sɔngɔ o ye ka sa recette di olu bɛ singɔm min don da kɔnɔ k'a ɲimi o ye e ka sa recette de faralen ye ɲɔgɔn kan nka u bɛ min bi u bɛ min n'i bɛ neti kɔnɔna jateminɛ i bɛ ibaruw sɔrɔ Dj Arafati min y'a ka dɔnkɛla wanɛ a dalen filɛ a ma sa fɔlɔ a dalen filɛ ivoirien bolo u bɛ ka publicité kɛ ko a tɛ se ka wuli ka jɔ a sen kan billahi lazim ala ko ka dɛmɛ don a ma ko k'a dɛmɛ Dj Arafati a ka dɔnkɛla wanɛ a yɛrɛ bɛ ka a yɛrɛ publier ko mɔgɔw ka ɲɛ a ma a ka bɔ nin bana jugu in na a yɛrɛ t'a dɔn bana min don a tɛ se ka jɔ a sen kan ala n ko i ma ala ko ten ko abdi n ka jɔnkɛni ati'ini fima uridu a ataytuka ma turidu in anta asa'tani fima uridu at'abtuka fima turidu wala yakunu illa ma uridu ala ko ten ko n ka jɔnkɛni ne ala bɛ fɛ i ka min kɛ o kɛ i bɛ min nɔfɛ ne ala b'o d'i ma nka n'i banna ne ala ta ma k'i b'i yɛrɛ ta kɛ ne ala b'i sɛgɛn k'i ɲɛni k'i fɔrɔ k'i halaki dugukolo in kan yan wa i t'i ka ɲinifɛn sɔrɔ wa a tɛ laban foyi la fo ne ala ta a tɛ laban foyi la fo ala ta Jabati tuma dɔw la n bɛ ninnu kɛ ɲɛbila ye e ni ne ale ni o dɔwɛrɛ ni o yɛrɛ u ka sira ala ye an k'a dɔn ko dunan in ko a bi ban n bɛ nin ɲɛbila ninnu kɛ o de kama e ni ne ale ni o dɔwɛrɛ ni o yɛrɛ anw bɛ k'a dɔn ko an bɛ dunan min kɔnɔ yan ko dunan in laban de tɔgɔ ye ko saya ko melekiyal mawti bi an ɲɛ Jabati an sinzira ni ala tɔgɔ la amin an bɛ sɔli kiraw la belebele kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhammadul Mustafa
jawate nan zalla ka ba an zinzile ni ala ye siranya ce abadan ay wancere kile abadan ka tegingo ay ko kaduna hello talatu ay ne wa biaw ka janaza volume 3 bro kabbe le 23 deuxième mois 2018 kay plateau barokunda dal awe famu wa biaw ka janaza uni samana ka bula ushu ko folo kera amina kasange melekula he ga fawa duwa min gara ne nin kasati flaina billahi al-ali al-azim na dano ma wahabiya ma gusar ne wele la amerique kan wele italy kan wele allemagne kan wele france kan wele congo kan wele senegal billahi al-ali al-azim ni jamana bene wele ka felicitation Allah koy ma ko ono WhatsApp tikilini munu nye vokalu bla WhatsApp la ko ni yara de u janaza ngwa mabankolo parce que umado kasangela bo biamenu do kasangela ala ngone be wahabia udon mbe wahabia ya don ba o de la toujours ne ba fongwala kana wahabia bo an bonal ala kana wahabia bo an bonal parce que tuma do la mo ta famu ni mo yu disini u bolodni u disika e bombo shini kaja eteni finendo ado be kuru gogo utena pour que akafi kulatini tikeledo mo be singa saate ko ko ningani ni abede ni darula ode yima wosale ni darula maida ay wahabia dana ya kuera dalende nyono wahabia duma ka ba ka portugal la doyi udale ube nyondo sa ukima ube nyondo ni tena kuma ida uka karamugo ba uye conference ke sebu akatati ubambulu uka karamugo ba mali wahabia kuntiki ba abe ka fo an sunna mugo nunu amay an sunna mugo de be jene yake an sunna mugo de be mugo kana fulo dumu ote sunna doye yara kuti Allahu akbar akashati bambulu abambulu ningera malila wahabia betumbe mali wahabia sebema be mais uka kuntigi ba ni ala ula forondo de sa wallahi ala u forondo de ka do da kono u yara ka fo wa shahida shahidun min ahliha u yara ka fo min bula ulu sunamugo kulu de be jene yake o jeledo ulu sunamugo ulu de be mugo teti ku ka waru kalabantia aneni foade janale ka fo ne afo ya ngo wahabia e qualité fla adasi surumani be adasi janjambe adasi surumani ikoroso la musoko fabola oto oteni mange adasi jamanja iforato la wari ko fade bola abe prevuti keneka kai wahabia misiri ni bia no anta misiri udon anta alma nyamugo dejolba almami bo e ba dado no almami de mangame odonna ala shia mugo nunu cancer dilula ala shia mugo nunu fantaya dilula fantaya mimbato be sikinga boni koina la ilaha illallah amage yela zoza nyamugo die ka avocat be mugo dala ale dangale do kaba parce que nyamugo die danga dene nyamugo die juma mugo mimbi jene yake ka nyamugo die wolo de nyamugo die aye fama surtout o almami lama almami nyamugo die wolo la o ga danga be mugo mina ngama ngoy ta do ne sigamba wala chugomi nyafu ye chugomi ni wahabia e boti asmati donu billahi lazim ngama eta don ndege mbawla chugomi suno eti danga do ga danga be mamina wa hakira ka danga be auka ala ka danga be auka o danga de ekete o danga de ibla nyamugo die wolo la o danga de yaw kita o danga de yaw bla tatili la ga danga ba mamina wa pour ni ga danga ka mugo mina ngo ba soro ini ala kadi ini ala kadide ni e mo danga ala ba mine me rebe ka nyam go de wole ba ko kebe mo danga ita ala deni danga mi mbi ko aka boy no fe folo kwa ka ala deli folo an yan ta ale danga min ba ko aka yere nyini o ka bwala abe famwa
donc ni u yɛrɛ ka seereya de u ye min seereya u yɛrɛ la wa seereya a ba kɛmɛ b'anw bolo yan an ɲɛ bɛ minnu na an ɲɛ bɛ minnu na o misiri kelen in na yen nɔ o misiri in na yen e b'a wahabiya misiri dɔ ka yan e b'a dɔn ne b'a dɔn i b'a alimamiw dɔn a fan kɛra Kayi yan sunkalo sunkalo ye kaloba ye sa dɛ wallahi dɔw bi jɛnɛya tɛmɛ ni sunkalo sera u b'a jɔ u b'a jɔ billahi ko Ala ka kalo mais o sunkalo kelen Kayi wahabiya misiri la u ka sibanzali in daminɛlen wahabiya kɛ yɛrɛ jɔn b'u ɲɛfɛ n b'a alimami dɔn n b'a tɔgɔ dɔn n b'a jamu dɔn ayi ne y'o de f'i ye n ko n b'u dɔn mais u ka da soda la لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ni ala kuma kan ko ne ala bina degere bɔ ni nafigi denw ma sabali n'u ma sabali munafiquna nunu muzabzabina nunu n'u ma sabali minnu bɛ tiɲɛli kɛla Madina dugu kɔnɔ e kira nɔfɛ n'olu yɛrɛ ma sabali minnu ni bana b'u zɔn nɛmɛ la n'o ye e kira juguya bana ye o bɛ minnu zɔn nɛmɛ la wallahi ni wahabiya nunu ma sabali ne ala bina se di aw ma u kan wa u tɛna place sɔrɔ yan ma daminɛlen ye ka ban ala ko mal'unina ko dangadenw de don e bɛ ala sɔsɔ n ko ala ko dangadenw de don mal'unina aynama suqifu u bɛ dilan yɔrɔ o yɔrɔ ko dangadenw don e kana miiri ko Mali wahabiya dama don dɛ wahabiya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a n'a ka danga bɔrɔnin de b'a kɛlɛ la o de la n b'a f'i ye n ko n'i ye dangaden bila tulubara la a koyokoyolen de bɔ k'i jɔ wahabiya ye dangaden de parce que a preuve ti kɛnɛ kan a joli joli taara Maka ka na n'u ban'u faw ka malo la yan n'u y'u faw kafiriya n'u banna ka sali u faw kɔfɛ yan o joli joli bɛ yen wahabiya kunda e o ye tagabolo jumɛn na ni wahabiya tɛ alors ni danga tɛ mun b'i ba i fa la mais i bɛ taa dɔw tɛntɛn i bɛ taa sɔrɔ k'u faw yɛrɛ tɛ fiti bɛ yen dɛ fiti bɛ yen ala wahabiya minnu bɛ kule la anw fɛ yan olu k'u dɔn ni jigin anw b'olu dɔn min y'u labɔ wula kɔnɔ duguni in na ka se yan anw b'a dɔn wallahi an b'a dɔn min y'u labɔ wula kɔnɔna in na k'u lase yan juguya min y'u lase yan ɲamɔgɔ diɲɛwolo min y'u lase yan anw b'a dɔn o tuma k'u ka sabali ala ko de ko n'u ma sabali k'u dangalen don o danga in ti n'u to yen o de la i bɛ jugu i b'a fasugu bɛɛ y'u la yen dɔ ye ɲininkali kɛ ko wahabiyaya yɛrɛ k'u bɛ u ka batu kɛ ni silamɛya taasira jumɛn kelen de wahabiya k'u bɛ batu kɛ ni silamɛya taasira jumɛn kelen de nin kan ka ɲɛfɔ dɛ صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ala ka famu madam ko a bɔra taasira jumɛn na u bɛ basu kɛ ni silamɛya taasira jumɛn kelen ale sirannen de don aw b'a faamu parce que ne d'habitude tɛ sɔn o ma ne ka kalanden ka ne to wajuli la ka taa so fo k'i sa ayi n'i y'a kɛ bɛ ko da i ka billahi fo k'i sa mais o kɔrɔ mais ne tɛ sɔn o ma o de y'ale sira a y'i sara ko a ma ɲɛnɛ de ko ala ka nɔgɔya k'a ye hali ni bana tɛ hali n'o turu da bana k'u ye jaba tɛ min ti bɛn an b'o fɔ ɲɔgɔn ye de a ti bɛn
neti patoro ya mafle neti wartigi ya mafle neti ka duba di ya mafle ni do na alul baitu ka kuluna ibene de ko ne bi mine kalandende wa kalande kan ka here sonali srami ne bi mine no srade mo srade dima ibe here soro ne re be kiti mais ni ne mafle ni nya doye ka musu me seti ne be bone wa e bi bone wallahi otuma ne be kalande blay place de la abe famwa wallahi ha nga semena hanga na banga tem ngona anga wa biaw katange jona kola kuwe ka islam ya era batuni nge kuwe amine sadi islam ya tasra jumana ou bien ni tasra era tula ko fana kaddo am balma doye ni ngali ke janaza volume 1 ni 2 tele ama aya blanga whatsapp kono nga mango volume 3 la mbajabi mbajabi wala yunabbi ka mislu khabirin ha abna jabi shorodra ne ba do ya mina yoro mi ne ba do wahabiyo ube batu keni karamugo kemi ngasrae ode ahmad bin hanbali mazhabul hanbali wahabia ubode ka Allahu akbar awe famwa ema utie kalanzo do daelea ka wahabia to do dawla mo mata o te wahabia ya ko enfew uye ko beke mo maye uye kala yoro to yelema ka dambe ya kata imam maliki la ka soro wahabia furada mati maliki yae ngoy ma mo wahabia o te maliki yala ayutala abe famwa mais u desele uwe kala yoro dambe ya ka taga pour que mo ka ke mo kono ko maliki ya kala nebe ka soro wahabi ya kala nebe abe famwa aha ahmad bin hanbal al-baghdadi baghdadi kade do irakien awolola ale ahmad bin hanbali awolola hijira sangeme ani sambioro ani nani aha afatura hijira sangeme fla ani binani ani kele aka kalande una korobale do toye ko imam shafi'i ale ka koroye ale o kala mais ka ko ale nye tajisimu hakilna tunki tajisimu e jumaye ka farikolo ke alala o hakilna indundi ale de nana no idéologie aka philosophie kitabu kono ko sembi alala ko me kwani an seun tikeleyi e ko bolo bi alala kwani an bolo tikeleyi ko nyabi alala ngolo bala jogoroba de don ka kla ka couleur fo ko amara de ko couleur chocolat farafi ni ahmad bin hanbal ka hakilnae ay min di ala kola wa wahabiya uboka hali chini wahabia ubaka ko sembala de kwa sena nzele tikile ala kele ka fanye qur'ane kono ko lisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ala ko foyti ko mine ala ko ti ko foyti ko mine ala hati be sofe mil o ti ala mawlu ko sembala emeni ko sembala hayna na un sema ke kele senge ndo saw sentene falilawa fali seni ese kelewa mengo senedu wallahi sende danfen bela me asi cheunti kele ni ese ke ala yare la kwana cheun kana ntikele hali kanofo hay ni mofo ni kon ko sembala ni senzoro lala anado kwa ke na un sengen tina ke kele mewe bandia de pour que kuka kuma insutura ka jagoya ka sen kala jagoya uwe senkala takla ka hadisa do na ti bukhari kono ko tillahara ko sembala de ko tillahara ko jahannama kono dumbi do jahannama kono ko jahannama tifa ko hatta yada'u rabbul izzati qadamahu yusra fi ababa ko jahannama tifa ko fo dalba masa bunya masa ko ka numanguru se ka préciser o ko ra se inflabala hawe hada made ko donc ko ba numanguru se ka bode do jahannama kon ka firu do yoro ko jahannama tifa de ko fo ala yere se ka doyi o ko ni ala ya se su jahannama kono ko jahannama be soro ka fo kat
ni vene lale hadisa kitabu de kono Bukhari ni Muslimu men yeta Qur'ane kolo de soso la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in ni Qur'ane fambe ala ko kombe jahannama fa mba fa jinaw ni hadama diwna ala ko ti ulu go kati fa ko fo ala era kadu ko jahannama ile ko fo ala era de kadu me kuma bayu ta ubtala sura huna taala sura ale de nana ni hakil na jumunu nuni ka do dine ka fare koloke alala ka fen doni ala bonyonya fokana ala yara sifaya ke hadama den yara isa billahi wallahi ali ahmad bin hanbal ni dondola amina tem fereleta nika ni ngonu nu wala wala ngare ka famu dron ko ala mi me wahabiya ubolo nu hakili bala ko yuka ala o ti anwa ala anwa ala on be ka ala min batu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad baro ama wolo wa fema wolo ala era ma fem bangi wa jenyon tala ka masaya kono jango dema wallahi abe famo bonyogon 20 ala min do itse ka fo ka be ni yoro ina parce que ala de yoro kiriye ka soro yoro te ala bi ala min do itse ka fo ka ni san hake neke parce que yani san ka dan ala de san dan ala be ka soro san mana wallahi santi se ka ala yelema parce que ala ka koro sa ya ala be santi se ka ala yelema yora tunte ala be o de la ko arrahmanu ala al-arshi istawa o don na nyabe zoram na be ka fuye nati ka ku ka korofo suna mo be o korofo ko arrahman ko hina ba masa ala al-arshi istawa ko yidama kanya ala arshula ulu ko wai kwa sigile ne do ala arshula ulu ara arshu ke chazide ko ala sigile do chaziga ko chogoroba do ko farafine do chocolat do bere babolo abe ka duna dirize aha wa ketene boni ni ngere ka alay ebi to sallallahu dura alhamdulillahi rabbil alamin dura bi miri chogorobaina hiba sigile ye chazi kanti bo ambu nyininga ni ko ala sigile do ala arshu de ka ambi questionner yalma ala arshu ni ala ben korole wa ubi ala arshu ndan ne ni ngale da ba jabide ni ko ala arshu ni ala be korole o koroye iya ala arshu ke alay aha o flanga fo ya doy o ni ko ala be ala arshu tunte o me abe ala arshu te atumbe yoro mi ibo kwanye wallahi o me ka ko ala arshu dani nya ala be ala arshu da ala bi sigo ka mo duma be sigile ala arshu ala arshu be se ka ala doni tugodi ka soro ala ka se baya de kembe ka ala arshu mine abi ko ni ko dugukolo sigi jabati be se ka dugukolo ni abi sa koro muna parce que dugukolo ka bo jabati ma jabati de be marché dugukolo ka o de haklima kuma ala de ala arshu da ala be sigi ala arshu ka ni dalu juma et puis ni ko ala be sigi ala arshu ka ye ala ke matière ma fendi wallahi femi ni bolo be se ka nyashi ala bolo ti se ka nyashi ala Allahu fi kulli makanin aunga tauhidu ananga falsafa philosophie o de ala be fambe wallahi ala biya abe Europe mais fan fasugu jumando o de mado ala ko danfan kono bi gwanyi ale ala ti don mais ibe ala donni aka ketawi ala miye dugukolo da ala miye sangolo da ala miye ninge abe donni aka ketawi parce que na ale te dans 26 kake wallahi abe do ko miye ninge o de ala mais ka fo ko ala yere be ta o asigimbe ala arsula ay kalla wa hasha Otman Ahmad bin Hanbal ni ale de nana noyi ale kofe Ibn Taymiyyah nana mbeka wahabiya una komi ayenyi ninga kube batu keni jonga sirai ube batu keni Ahmad bin Hanbal ka tasiradi maka bebe batu keni odi ube sali no chugoya de ube fembe keni odi bo ale kofe Ibn Taymiyyah nana Ibn Taymiyyah ouga karamugo badoye ala ka danga baka ale fana bangera hijira sangeme woro ani biworo ani kele tubabu jatela abe ben 1263 afatura
hijira sangeme wolonvla ani shegi ka ben 1308 ibn Taymiya ale de ya ci beke ka kitabu bo kira ni ahlul baiti juguya ku bunya wala tunu ale ya ci kani beke sebeni de la min ba to kira ni ahlul baitu juguya be se kay wara dugu koloka ale kofe Ibn al-Qayyim al-Jawzi nana o manja nyogona o hijira sangeme woro ani bi kononto ani kele abba afatura bangeli mbe be 1292 abe famu afatura hijira sangeme wolonvla ani biduru ani kele abe be 1350 Ibn al-Qayyim al-Jawzi o fana yuka wahabiya karamu baddo e o teka kuma minu ngofiu wallahi o kofe danga deun ka kuntigi nana Muhammad bin Abdul Wahhab Allahu akbar ale fama ale nana hijira san bakile ani keme ani tanidu abe fam hijira san bakile ani keme ani tan ani duru abe fam afatura hijira san bakile ani keme fla ani woro ka ben 1797 91 1791 afatua ale manja anna ko sada meka kwale nye nyasi ye volinde ni turala ngo kaburu tumbe jole Madina kaburu dona amachi mo bawo ahlul baitu ni sahaba nyuma do kaburu tum jole me ale na ale de achi ka beti 1799 abe famo ale era de kingali ke parce que ale na soro fanga be anglaw la ale a tige do anglaw tige ka coloniser nulu otuma anulu e bara nyogonya chama keni nyogonya ya finance ka fanga dama ale de tinali bela gele wa o de la wahabiya ka kuma ba fo ale de mako al mujaddid ele mujaddid korola ko mi la qur'ani ke ay la qur'ani ga jumana uluga ko la kwa la qur'ani ke sunna la ko sunna tusa ko don kana na sunna la qur'aya ka ni qur'an do sunna la otuma aka premier pas folo hameno dakeneka ay bana jugu min yereke ngen ya wolo chogo fo o fam aka premier pas adona ni mine ni duna be adoni karamo be adonai bughdun nabi wa ahli baitihi bi unwan at-tauhid kakira juguya kakira ka dembaya juguya ka adrati ke ko ala kelebantia ki dogo ala kelebantia ko o de kara ka premier pas ko mo be ga shirifu batu ay shirifu fa o le maka haramu kaburi wallahi ko mo be ga kaburu batu ay kaburu ci kaburu ci ga jura maka tubun Allahu akbar ay maka cinya de do ka ke wahabiya jamana kira somogo ka ti fe ko ya nyela ko kana dine ke somogo yae ko kana dine ke somogo yae ko somogo ya che ko ala de tadu d'accord ala de taye sembe wallahi ambe dugu ko lo minga wala tadu ede du mi do ala ka itade do ngwala tadu me ba ko ka du tardi otma ala de taye islamaya me ambe ala nyininga ala qur'ane kono iye munde fanya dine iya di doma wa ube ma di dom ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب الله no fi ngone ka balonga no ngone tay balo piedi ka bido ila kan ko ke boy ala ko tinya era la ne de nabillahi nuhu ci ko tinya kele na ne ibrahima ci waja'alna fi zurriyatihi man nubuata wal kitaba ne nabi nyuma ya di udewma wallahi ne nabi nyuma ya di udewma ubona wal kitaba wa ne kitabu era di ubona uma Allahu akbar
hayda ala so mo ya ce e a famu wa ma famu ani mo be aya wera la bi dima de an be tiedi akan no am inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin zurriyatan بعضها من بعض والله سميع عليم ala koti ne ala de adama sugandi ka kerengere ne ala de nuhu sugandi adama kofe ko kerengere adama bonawda ne nuhu fanata wa ala ibrahima ibrahima na ka demaya ne ala de yu sugandi ni dine wa ala imrana na ka demaya ne ala de yu sugandi ni dine Allahu akbar abe fam imrana flad nabillahi musa fa o imrana o to imrana amba maryama o fa nabillahi isa mama ke o fana imrana amana ke ni fla fen ni be bokolo kelene otuma ala ko ne de nunu zugandi ni ka dina bla u ka du kono zurriyatan nunu nye demba yawde bokolo de do baadu ha min baadin u dobe ta dobe na dina ke bo bulu abadan abe fam dina ki boy halil bi ay wali jojirana ni shirifu mamingala ni yɛrɛ tɛ sherifu ye i b'a minɛ sherifu ka damanda la ni ba n'o la i tɛ kɛ waliyu ye o de ye wahabiya barika ban waliyu tɛ wahabiya kunda bon e yɛrɛ k'a ma filɛ tagabolo min sherifu t'u la wahabiya i tɛ sherifu ye wahabiya la haidara tɛ wahabiya la tagabolo min kira mɔden tɛ a la tagabolo min waliyu tɛ a la mɔgɔ fana man ka tugu o tagabolo kɔ dɛ k'i to silamɛya kɔni kɔnɔ k'i to silamɛya la ay kan ki jatti jando yere la sa wali yute tasra mina kira moden te tasra ibe sherifu fon abede tasra wala la wallahi o datile ne be ibe manuma fon wali uba ko kala turula la dine kono abede tasra wala la otuma ikan ki jando yere la wallahi ikanga do ikanga minke ala ko dobita ko dobina so mo ya do so mo ya ke abe fam mais ale de ni hakilna nati kakla ki dogo tawhidu ko fe ala kele bantia ala e furuba ala de ambede ka ala do so mo ya ko te ahlul bayt juguya ko kolo ko do adama de ngungolo la una na fulana dumange aka base principal ni minuni nani al-islamu umate ka nyamva mufeu mbe kulu de dima inkaruhum at-tawassul bil awliya wa salihin bi unwani tawhid bro kama nyuma do bla ini alachi ika alabatu ketola ala karsa kama ala karsa kaburi ngama o tibe wahabia ma la ilaha illallah karsa kama ay obu fagadi wallahi o de la kira kaburu flat se ka jura ni tagara o be ko be dai kai ni tara o be ibi bla yoro jambi ki sigi ki nya sama halo o nuna ni soro yoro jam o be na o bi lawudi no kite nyasi amadi ibe na ibe tana bana iba mafle be tana ala nutu ya do tumbe hera basora la me danga de na do na turubara la koyo le de bi ko kam manyuman do ina ala che ko e manyuman batulidi Allahu akbar asando kera uka karamo naluma gerenen do tumbe alkabala sigi me kira ka kaburu nam hali shini ni tarabu ka karamo do sigile soran wallahi karamo de voter mba kama munu be clé ani munu be chier kira kaburu la pour que dron ni enani jo ni ken be doni me arabu kana dro ba fiye kebe kam ngeta wa ni ten nafanya koy ni sale ne do afle kaburu de kona tse ka foi nyaayere billahi uba fiye ta kwa sale ne do atse ka foi nyaayere kuma te ema ko don kiga tika ala batu ke kiga ni to ko nunu nye flanga fodi karamo de bubula kama hal shini madina
dɔ kɛra o sigilen don berenin dɔ b'a bolo ni nana ni ye ka batu daminɛ a b'a f'i ye ko k'i ka sabali ko kira bɛ yɔrɔ min bi k'a salen don k'a ti foyi ɲa a b'a ka berenin bɔ ko hali ale ka nin bere k'o bɛ min ɲa ko kira tɛ se k'a ɲa billahi nin dun bɛ yen mais karamɔgɔ mɔlen dɔ y'a ba ci ka bɔ a ɲɛ la ayatulayi dɔ tagara hiji o selen ye komi hiji kɛyɔrɔ la jalamugu ko t'a la i tɛ dɔn i kunnangolo de bɛ baara in bɛɛ kɛ a y'a essayer ko o kuma ɲɔgɔnna fɔ ye ko ale ka berenin ko e ka berenin bɛ se ka fisaya kira ye ni dalilu jumɛn ko kira sara k'a ban ko bere min filɛ ale bolo ko ni wulu y'ale gɛn sisan ko n'ale ye bere in fara wulu kun ko wulu bɛ sigi ko mais est ce que ko ni wulu ye karamɔgɔ dɔ in gɛn n'o ye siya karamɔgɔ in ko est ce que ko n'o ko Muhamadi ko wulu bɛ segin wa a bɛ nin de kɛ ka mɔgɔw ɲanamini ja bon kunfin bɛ sin k'a ye ten tiɲɛ yɛrɛ la wulu tɛ segin a jaabi jalen don wulu bɛ segin yan a tɛ segin n'i ko Muhamadi a tɛ segin mais n'i ye bere fara ko a bɛ segin donc kunfin ka ɲanamini ka teliya kojugu mais karamɔgɔkɛ ko a ma ko n'i y'a ta n'o cogo ye k'e ka bere in bɛ sɔn ka fusa ala yɛrɛ ye ha a ko cogo de ko mais ni wulu bɛ ka ne gɛn ni ne ko ala wulu tɛ segin wulu bɛ n kin mais n'i ye bere in fara ko a bɛ segin fa buhita allazi kafara kafiri malola ye y'a ye jaba tɛ bere gansan a y'o de fusaya kira ye wallahi kira bɛ yɔrɔ min bi a tɛ wahabiyaw bolo da la billahi a b'u bolo de ko a sara a banna a tɛ foyi ɲa a ɲɛ taa n'a tulo taa nɔrɔ de t'u la quoi nɔrɔ de t'u la summa qasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswatan dusukun de filen don dusukun in jara de ka fikir a tɛ se ka limaniya kuma faamu u tɛ se ka limaniya faamu sinon maa b'a fɔ ko kira kaburu ko hɔrɔma t'o la maa b'a fɔ ko kira kaburu ko nafa t'o la kira kabulu ka dogilisen dɔw sɛbɛnnen b'a la peut-être que u caman t'a histoire dɔn n'o de f'u ye n ko arabukan in tɛ dɛ an taara Maka kana qala rasulillahi kullu bid'atin dalala ne nahaw karan o tɛ o b'i dɛmɛ ko in na de wa i n'i ka o bɛɛ n'i nana yan an bɛ mɔgɔw sɔr'i la anw ma taa dɛ nka anw bɛ yan dɛ ni nahaw don anw b'i n'a kɛ ni kuranɛ don anw b'i n'a cɛ ni tafsiri don anw b'i n'a cɛ ni balaga don balaga kuntigi ye Seydina Ali ye i b'a minɛ anw ka damanda a bɛ faamu wa c'est-à-dire mansuran yɔrɔ de ye u la o de kama a dɔnkilisen sɛbɛnnen don kira ka kaburu la k'a laminimini k'u k'a dɔnkilisen u k'a bɔ u k'a nacogo fɔ peut-être que u bɛ yen u t'a dɔn wulakɔnɔ duguninga dɔ de nana kira karawuda la o y'a sɔrɔ nin dangaden in mana ni nin hakilina ɲɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ kaburu in bɛ jura a nana a ko ala de ko anw ma walaw annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko ni ne mantonw n'u yɛrɛ tɔɔnɔ ni jurumu ko dɔ ye n'u ye ne ala yafa deli k'a sɔrɔ u bɛ na e kira de bara e kira b'a fɔ ne ala ye ko n ka yafa u ma o tuma ne ala bɛ yafa ni ye kuranɛ kolo de ja'uka u bɛ na e kira ma fastaghfirullaha u bɛ sɔrɔ ka ala yafa deli e kira kɛrɛfɛ wastaghfara lahumur rasulu o tuma kira ka ala deli ko ala ka yafa u ma o tuma lawajadullaha tawwabar rahima u b'a sɔrɔ ne ala bɛ yafa n bɛ hinɛ sallallahu Muhammad wa ali Muhammad a bɛ faamu wa jabate ni wulakɔnɔ duguninga in ye nin aya in kala a ko wa kira i ka jɔnkɛni dɔ fili ɲɛ kɔrɔ ye ne b'a dɔn ne dan b'a la i tulo bɛ na wa i ɲɛ bɛ na wa n jurumu de ka ca nana ala ka layidu min n'a bi n'a cɛ ne nana dɛ mais ni min tɛ se ka taa dun
edi toya edi connecté ala e bultufu mabo iperanvo mabo eti kolokolo ala otma ala ka bultufu fortes babu tayo itoya eti adresse blakata e ala e bultufu menadro kira ka réseau fale do ni ya blala dro abata ibi toya de ki kolokolo ala abi kungo fo ala e wa be nyanabo abe famo arabu kego konen nana njuru mutode do wan jigi bala ala e laju min dima ala ka boroto osma afo ala e kwa ka ya fanjuru mu Allahu akbar ayi siga kanga batu minunga yuke akanga kala minunga yuke aklala awulla abora madina kaburu dugu kolo la magara fo be jakita o yoro be wa soro gardien min tumbe abe sunogola ale jirina ka wuli ka bori ka boka chela joti kenam ko he ki jo ko e de bora kaburu do na sisawa che kwa ma ko ne de bora sisa o ko ne tumbe sunogo de la e matemene la dala ya che ko ndemeni la katanga batuke mbora ki to sunogo kele nan ta o gardien de ko chema ko bo ko Muhammadul Mustafa de nana ne ma sunogo la sisa ko do bora sisa ko nga fatiki la mai ko ale kira ya fo ala e ko ala ko aya farama non seulement ka klaka ka junubu bayele makuke baraji ka bla ka minana ko nga fatiki ya naka tu jabati ngani abe ekono ko kira saledo kwati nafanya ede mogo sara wallahi kira nyana madu etse ko boy ala yo kai sadir kira tebe manyuma sara ala nofe wallahi abenya na mandu qur'ane koti ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سورة البقرة فكلك أنك يرى ولا سورة آل عمران نفلا فالبنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ala mun be wahabia hakili kono de mun bona de be wahabia nofe me ala ko hey emi ma miri ko miru mene ala nofe nu sara ne ala nofe emi mbolo ku sulamando ki kanu miri turu yora were ki kanu fo ko bal ko kuma bla aya unku balole de do Allahu akbar ebe mu wera nyina tubun otuma obe faala ka tike de du klo koro ko bal aya un ala ko ku nyana mane do walakin la tashuruna ko men nyana maya mi do kauti bola kalam aya wera la ali imran taala ko aya un nyana mando inda rabbihim udaba mayo yurzaquna ne ala be kuson Allahu akbar mbeka di uma mbeku garzige hawtuma beka garzige mina yete do nyino la ite do fedi farihina ala ko kuli sodiale unyagari ledu ebe kamiri kulu shalendo usalete unyagari lendo ube zwa damilai Allahu akbar muna bima atahumullahu min fadlihi udaba ma ebunya min duma unyagari de bula Allahu akbar ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون kuni sodialedo nimma uye ma minu to uko nulubo ala barakelena uni sodialendo ni ulue unyabula wa unyatula uni sodialendo ni ulue cela veut dire que ubu kalama et de tout le kalama mais ulube e kalama osma uni sodialendo nanye hali actuellement en fleyorami anga manyuma minu tara wallahi uni sodialendo nanye kodu wallahi ube ala della ala kanu jere nyogon kan mun ko so wi hera min sura an fana kata blaw hera ya rabbi abe famo na munde wa bia wa hakili soro kama nyuma blaini ala ke mumbola amina dima qur'ane ko don ajele baloti nabillahi yusufa ala ka nabi mante
afa Yakuba o ti ala ka nabi ɲuman tumana mina ni fa kasira fo k'a ɲɛ fiɲɛ ni balimaw taara ni ye Yusufa ye ni Yusufa y'a yɛrɛ yiru la k'a yɛrɛ f'u ye o kow bannen a ye fa ɲininkali kɛ o ko a ma ko fa ɲɛ fiyɛna ala tɛ se ka fa ɲɛ yɛlɛ ka sɔrɔ guloki tɛ de ala tɛ se ka maa ɲuman ka fini ta k'i yɛrɛ barika n'a ye mun b'o la ka maa ɲuman kaburu bɔgɔ ta k'a kɛ ji la k'i ko a la mun b'a la o ye batulen ye wa o sɔrɔ fa de b'e la wahabiya kɛ e tɛ faamuyali kɛ wa nabilayi Yakuba ala bɛ se k'a fɔ Yakuba i ɲɛ yɛlɛ o y'a ɲɛ yɛlɛlen kun fɛ kunu tɛ wa nka ala a ma kɛ ten dɛ ala ko Yusufa ma ko Yusufa i ka guloki in bɔ i k'a d'u ma Yusufa ye guloki bɔ k'a d'a balimaw ma a k'u ma izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basira e bɛ k'a faamu ko a ye ne nin guloki in minɛ den de bɛ k'o fɔ fa ye den ko a ye ne nin guloki in minɛ aw ka taa n'a ye n'aw sera aw ka susa n fa ɲɛda la wa a ɲɛ bi yɛlɛ guloki in barika ni guloki wɛrɛ susara la a bi yɛlɛ de guloki ti fa yɛrɛ kan na de guloki ti fa kan na wa mun na o guloki ma ɲɛ yɛlɛ golokiw ye kelen de mais den de ka nabi ɲuman fɔri bɛ fa ta ye o don kama ala bɛ fɛ k'a yira fa la e de ye den wolo nka bi den fɔri bɛ e b'a ta den ka dama na la wa i bɛ barika ɲini den fɛ bi wa u taara ne guloki ye fa ɲɛ fiyɛnen ka guloki da fa ɲɛda la o yɔrɔ bɛɛ u ye guloki bɔ a la o y'a sɔrɔ a ɲɛ fila bɛɛ nana nɔ a ɲɛ fila bɛɛ nana ala ni wahabiya bana y'i minɛ i banara dɛ ne y'o fɔ y'a mɛnna ngo n'u ye tegekojiw naati ko Ebola wallahi u kan ka tegekoji dɔ naati ko wahabiya n'u ma naati a tegekoji minan filaw bolo ne saw an na maaw tigɛ ko k'u bɔ wahabiya in na dɔrɔn parce que Ebola diabète tension nin bɛɛ n'i taara a ma ba de bɔnɛ wɛrɛ bɛ yen mais wahabiya bana bɔnɛ bɛ daminɛ n'i taara de billahi lazimi wahabiya su inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wahabiya su man nɔrɔ a mankan dɔ wulila ye se dɔ la wahabiya dɔ sara mankan wulila a janaza kɛlen kɔfɛ wahabiyaw ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ Tijaniya cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a dan b'a la kasutigi de don waliyu don kasu b'a la kasu ye jumɛn ye ko minnu dogolen don e la ale b'olu dɔw ye a t'a bɛɛ ye mais a b'a dɔ ye a ko pour que nin kuma in ka dabila sisan a ko aw ka cɛ min zara kunu n'aw y'a su don kunu ni bi kɛ ni cɛ a su man ka tunu sa dɛ o tɛ tiɲɛ ye u ko k'o man ka tunu a ko bɔn aw bɛ na aw ni ne bɛ taa aw ni ne bɛ taa an bɛ kaburu in dayɛlɛ an bɛ wahabiyakɛ in mafilɛ kaburu kɔnɔ n'an y'a sɔrɔ a ma yɛlɛma ka kɛ fali ye a ye ne faga ne ye ordre di aw ma n jɛra n yɛrɛ nin kɔ wallahi aw b'a sɔrɔ a yɛlɛmara a kɛra fali ye a ko n'a ma kɛ n ye min di aw ma n kɛra aw ka jɔn ye an ka taa wahabiyaw ko ayi wallahi u ma sɔn u bɛ ko kalama la ilaha u bɛ lebu dɔ sa wahabiya yɛrɛ b'a dɔn a bɛ min na a man ɲi wallahi a fɛn o fɛn bɛ kɛ sugu in kɔnɔ yan u bɛ min na u b'a dɔn sa u b'a dɔn ala n'o de f'u ye n ko n'u ye dɔɔnin sɔrɔ u bɛ dahirimɛ de ɲini na komi dahirimɛ in b'a la n'u ye dɔɔnin sɔrɔ u ka bɔ u kana sa k'u to a la a foyi tɛ tɔɔrɔ fo ni n y'a filalama ye u y'a mara wa sugu in de fan bɛ tulo futa wahabiya la i y'a ye dɛ sugu in de fan bɛ tulo futaw ni fila wahabiyaw dangaden mun y'i jɔ wahabiya la i fa tɛ wahabiya i ba tɛ wahabiya ma deli ka bɔ aw ka kabila la o de la u caman b'u ka ɲɛnamaya tɔ kɛ u tɛ se ka taa village la tuguni taga kɛ village e fila dentɔ wahabiya n'i taara village la fo k'i sa billahi a dɔw fana bɛ taga mais u b'u ka wahabiya kunu u bɛ kulɛti ninnu bɛɛ to yan u bɛ fini ɲɛnamaw kara ka taa n'a ye u tɛ sɔn fewu u t'u bolo minɛ ye u tɛ wahabiya da kɛnɛ ka ye n'i y'a da kɛnɛ ka ye fo k'i sa billahi t'a se fila an bi dɔ la dɔ pular i pullo
labɗo wona wahabiyanke an jaaki tuuma wallahi tuuma la ilaha illallah ifladinto et puis o de kabako daye diine fɔlɔla ni minnu ɲɛ anw fɛ yan filaw don marakaw bɛ tugu o la marakaw bɛɛ b'a dɔn min ye maraka don wahabiya la n'i ye maraka wahabiya dɔrɔn da la wari bɛ ala don ni wari tɛ mun b'i la don a la mun b'i la don o de la i b'a ye a fɛn o fɛn mana don wallahi a y'a jateminɛ a fila kunda a maraka kunda a fɛn o fɛn donna wahabiya la a bɛɛ y'a ka sinjiw tigɛ a bɛɛ y'a ka sinjiw tigɛ u bɛ dɔgɔninw gɛn ka b'u nɔfɛ u b'u gɛn ka bɔ bitigiw la u b'u gɛn ka bɔ dukɔnɔnaw la u bɛ sinjiw tigɛ a fɛn o fɛn donna a la an y'a ye tiɲɛ de ala y'u fɔ sa Muhammadul Mustafa ka sura kɔnɔ ala ye wahabiyaw fɔ ye hayti lo ngo fana dima alasitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ala ko te de ko adoro aw ni ne ala ya aw labla kaw ko la sigi kaw taw yere mati aw dina tinyali ka dugukolo kan aw dina ka sindiw tege ulaika alladhina la'anahum الله فعصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم أبي فهموا صلى الله العظيم أهلي وأبيو قال سيرايكو صلوات جباتي على كوكو سيني تدبغاودو على أولئك الذين ولدهم موي لعنهم الله نالا كدنا بوكا ودنا يكما فأصمهم وكلوب غرنا كبوت نيكما كملما وأعمى أبصارهم وأنيفينا كبوت نيلما تكافمتو أفلا يتدبرون القرآن اعلم مونا كما أتوى هكذا جاكبو نعلا كقرآن إنكالان كان مونا أتوى هكذا جاكبو ني آية هندبه وهابيه وجه القرآن جاء للتدبر قرآن بمغو بمينا كي هكذا منو كاجة منا كاجاكبو كسبه كاتنته نغا أولو يأكده جاء للتجود كاكالاندر لتروغ مثلكم الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلوات. Jamati, ya do kamana kamango ha. Ngwe mango spécialité keme sara u de bana. Jamati, basi de do wala nka idial. Sino ni ambla maka ka ka bolo nyona la. Ka maka micro dama, uba ko ni ti farafi. Wallahi. Ave pama. C'est-à-dire fando de dodro, ne le fait que la soumis. Candiate. Ala mago foyi te I kan kadi kan manti ala mago be mina qur'ana da o ya tadaburu de ki akili jagabo ala ni aya njigina mun de ba koro akuye jumani la nyini jumambala ala yere be fe mun de ka wallahi qur'ana jigingu ni koju me ki kan dia kata nyamugo de wolu antu na kuma damina anye parenthèse daile ka bwala sungolo fe wa biya misiri na e kayya almamirati bu dodo mba to do ba jamudo wallahi abi sallani mowe abi tami muso jana o be jola ko fe o jomba ko fe jabati o be na ka ala nyina ala no ba do ko nimbe ta o be sale o ko fe ble ngu chaman tu donde u chaman tu do wa bi amende nu ferali muso ma ta so ha kana so de wallahi bana wahabiya jana bana de bala billah hay ne ta fe siriri na sa obena no jana bana de mula billahi lazim ma fe anya tulawa anya tula ne nya tulawa ay to de la ja rendez-vous ba ni tie muso tie avec tie do aba do tie be na sala le ko fe mais comme si man sali na ube salwati uba afale almamiya fale akaja donc ni do ke o be ta ko fe do be na ale attaque dron ay salam bla ya soro tie do ma ko aya do sanga ni chebe ya shukura parce que fait quoi si banzali bi damine iner zero erdi atetewa ko bida flubule ala ma cité dugu kolo ka min be se ka fon ko ni te bidai mi ya damine o Umar bun Katabu yere ya damine tumami ako ko ni bidai ko ni imatil bid'a ko bid'a do ko me ko bid'a nyuma nyuma be bidala wa biya ke ko kullu bid'atin dalala ko bid'a be fili ko fili be tasma kono Umar yere ko ale ni mbara min damine no e shi ban sali ko bid'a de do Umar ko te ko bid'a Allahu akbar ay wahabia dola se maya nuka fari me ebo bidaka ebe klaka da bian ka chugodi ni dalujuma jabate ayi ele ma che ba ko fe rendez-vous ba ni che musoche ala jabate ni sugala ara kaya ko wallahi wahabia ke bora misiri kono dore la salli damine atakara mi akofe mo do muso jene ya nyini kam Allahu akbar ame ale ma famu ja dunan do nambe o te suno do amake baka dunanga sawa o te suno do na o dunanga nambe o dunamuso na lembe o fana damba ka dugudugun soni ewa bia keni muloti abe ka du adona duko na duko na poso njate mina be beda rodo wallahi ko boydu ayi muloti ednanga dumba jatigi kedo ajatigi kenteni me ni zondo zombe sa sono na de la kata fon jate minai me zo fo sange ko o munzo zugui me obe mungala madro nyabala koro sawara mabe ki daga sange mundeni korota ko abe do sange koro la ilaha illa o kulela o ya to fado na sange koro o kulela dube wula ki do kera lebuye wa ta tige made koy billahi wa ta tige made taw imina abora ki ban sali yoro inde lade sungolo kile tan laba wa kan kadi suo abe kashi
wallahi yoronin dobe na sero masuo so abe kasi na sera yoro mo wera be singa nyoron komasi ko e kwa na kasi sisa sera ka yoroni mo ye bona e ka uya mine odon hutara che munde ni wele kana ka bom misiri kono ale kan ye misiri haram ha kafiru ta turma sima de ale misiri haramu billahi fobi Allahu akbar parce que uya wele kana era na suratu me almami min ko fa sisa odedu ay ko nyanyine asoro jawe tur doni ngew atike mine koy we timi susu ko dama doni dunge koyna ay che bla dutila hali chere wolude unasa wallahi akera bonade sisa we ko sama cha utakatanu e premier arrondissement asu wahabia we wonyo wele ka waru faran hoka we wari hakami limba do billahi alangi mangone budo we warde di pour que ko inga sutura ci awbea tijani awbea kadiri awbea he kunulu bora kalama ko kolo ci tigi nunu ndaka fari nan daga fari ni jigo jugu mai la da farnya be kilade mais ni jigo jugu yara bon nanyanda de ni almami fasuka ko parce que ko nganda de ko almami do est ce que obinyawa kayndi a misiri do be ngo commission nana ne soro fo du kono ko ngu deme ku ka misiri ti tofle ko chaye kono daw ka misiri kono mo do dena ko hali tini ko bala ko fa kula sal o wati kara kolokolo mangane kaya ene buma ngo bongo o conseil no de du sino ni o conseil bi kaya ko bi barakela dine kungo bode bulu surutul imama almamiya chartila jugo ya te bala fiskuti be ni jugo yera almami na keneka abe bo almamiya la jago ya fasta ka almamiya ti keneka wallahi almami nyam ko de wolula o kanga masali ay te ko mango bon ngo ko kuma ka gele ngo aw ngani aw ti anda de aka aw ba nyefo mais ay te ho conseil la ko uka kiri uka wuli ay nu ma wuli aw ngani me te ka fo ngunya ba law ya alaka sharia violer to de aw ngani be te ko fo an wa fo taala ho conseil te de hali ha kan sai ambe tinya ko ka tamana ne bro abe famo ne ya taala mbe de se ga alaka tinya fo jonde ko eni au conseil de nere balaw secrétaire aux affaires religieuses Cheikh Mohamed Manjay Barodi Alvama nere be kon affaires religieuses ne au secrétaire dina kuna kuni fo fe manana ko ay nana e madjay fi Alvama wa be ko ni postu kele le mabbeuma ko ka dina kuna funuta ko dinema ko ne nyona shi ato yeli sawa nga ala ya cheka wallahi o misiri fanala o che nyamugo de kono da akofe mugo dola ki banki jwala kwalite ka ko peke kwalite wallahi mama ya taka na deuxième na kaindi ani sera panga mugo nunuma ibafo ibe chinyafo wallahi be kuma uya dashi mina ko lamaga don ka Quran branché dashi na ko yere don akuku jo ko ka nyanjo ko anya ako ka e flake Allahu akbar ba taradie eta do ko kele me zega je kono ako e flake ka kraka hotel trofe antu lu to de fo mais a hotel trofe ay ba vai flake Allah mi tabe walje takatano e fo hotel la ko jabati ni wahabiate almami do jira mimbe ko ni jugo ba atijania almami te akadiria almami te ashia almami te ni wahabiate ita yoroshi jabati ni ngera nunu kera kaya amba salam ala kote ko de kama ala danga biuka ku klo gere ku nyafi ute kanda sira ay erin jatte mina ko abe famwa kele ni miniti bi saba sorolawa utma anga jatte mina mbeni aya to ngorofo ambe bi tan ndo o yu melekele kasangela na diara ala mbeni aya ngeni nyimi ngala mbo to korofi abe fama ala ko ikado maminu nu murtile do ka bod dinar kanda tinya yelen ko fe ka yirula usegi nu ko galo fese le ka tinya boala pew tinya fle o bela ulu segi nu ko
ko shaytan de kembe ka fendo dirula ko ka soro te ko intiere shaytan de u nege shaytan de sele dula Allahu akbar e sino ni shaytan ma se ela almami de se ki jo misiri kono tugo di ko kana kolosita ka werduke ay ko kana wazifa fense la ilaha illa allah allahumma salli astaghfirullah almami be se ki jo misiri kono tugo di ko ti fo ni shaytan ma do ala wallahi ni shaytan do ni le be shaytan kuma de fo sino nyabe janala ito kele nyabe dolomina ito kele e bina misiri de kono ko la ilaha illa allah kana fo ka kla ki dogo tauhidu ko fe ko shaytan de sembula wallahi kun ya shaytan en serula zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanudiukum fi ba'd al-amri wallahu ya'lamu asrarahum kuyu kanto mauma ma minu nunu te alaka fen jigine fe o te qur'an fe uyu bolo do o ma minu mbolo ka kla ka fuye ko anna obina collaborer hay na matuga ko a 100% an baw ka fen chama mine ko bara hay dogo nindo nga ala ko kaya korosi de ne ala baw ka dogo ni kalam eba don relation mi me saudiani ameriki te eba don relation mi me saudiani israel te eba don odo na sudaisi e mi for ameriki kola e ame wallahi Donald Trump yera ka jamana de be ka ko Trump be ka 3e guerre mondiale de déclencher e sudaisi maka almami e na moloya ki jo ko Trump be ka basigi de na ki dugukolo ike bɛɛ ye relation min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ala ko n'i y'a ye danga in y'u sɔrɔ n'i y'a ye setanɛ seru la u y'u tigɛ don ne ala juguw de tigɛ minnu tɛ kuranɛ fɛ ka tila k'a f'u ye ko an bɛ sɔn an n'aw bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye aw ka fɛn dɔw bɛ yen an sɔnnen don olu ma mais an b'a kɛ dogodogonin na ala ko wallahu ya'lamu asrarahum ko ne ala b'aw ka dogodogonin kalama a dalen tɛnɛ kɛnɛ kan maka dale tene keneka hali wa abiyaw ba do bi ko maka ni ameriki ku be ka islamaya kele ko sube adale do keneka wallahi ala ko kunga ayata fa fatifa idha tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ko buna ke tugudi ni meleki yaw mine kawni sama ka bowla wa biya keni ni sama le ka bola ko meleki yaw be ka Quran doala akofela na nyefela ala ko tide yadribuna wujuhahum wa adbarahum ko meleki yaw be ku komala bogo anu nyamalo aba famo ala ko niya e obeke zalika bi annahum karihu ma nazzala Allah ko niya obeke ulu e mawde karihu uye fenko ala e min jigi ala ere de min fe uyo ko ala ningan ko ridwan Allah ya ala ningan ko uyo ko utofe otma utugura jumanko utugura fengo ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه utugura fengo mime ala dimi nikaba ala jema ko la kokon kira dale flawbulo fangi mambe min kadi ala yakatuma kira ali baitu dale flawbulo fangi mambe min kadi ala yakatamuluka aw banu lula kulu bunyatinya kulu dogo otuma kautika do Israel de Ameriki bolo aw lebura ala ko niya e yu soro ko ni kama de do abe famo ala ko am hasibal ladina fi qulubihim maradun yalma nafigi diabe ma minun zonde mela nuti kirafe yalma uba miri allah yukhrij allah adghanahum ko kira juguya min bu zonde mela ko ne ala tinu dakana kawo ulu bole ko na ala bu ka juguya to kono tewa ai ala kunga walau na sha'u na tuye ne aladiya la arainaka hum ekira ba yere ka balola wa biya minun tumbe nu to ma da wa habiya munasibu nunu ne ala tumbu be jirila kelengele fala araftahum bisimahum ibanu donu tamasere akira udode kira udon kakla kufo ولا تعرفنهم في لحن القول على كو ابن ودو وكما تشو يالا كوتي اكراف
anya do wahabiya ka kuma de la kuti kira fe sino tabulo be adona ko tabulo be kira fe adona ko tabulo be kira so mo fe mais muna adona ko ebe wahabiya ka wajuli la mais ebe Fatima to ko mala ebe Hassan ni Husainu mala Sayyidina Ali ebe me ube wajulu beke ka ban pew ute kira ka demba ya ubu dogo juman ko fe sahabo منو الذين الصحابة الكرام الأجلاء لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فاميلا من اللي يقرأ فيها الله غلطان دويا صوم من عليه تاجابي ما قرأ فيه فكنا درس منه kala ko barokuna de do korole do billahi korole do aka beima de o de dakati aka beima ko korole do ko kana ambe darsu dama mena la qadra dia korofo mena kamale jadi nganga ka fongu janaza tola setman abe famo ala ko mbena kuma ibla juguya mimbu kono mbena do da kono otuma ebna udonga boslame kulu tawla slame kulu beso na ko kira ka mauludu kake wa bia ko mauludu tike mais odona ko sai na we Saint Valentin fete Arabie Saoudite Saint Valentin fete mais mauludu uyo ko otuma fade be aula awe mun den sugude na wula kwa manjo ko kira fasabe ka dan na wula kan jo kwa nye bida ke mama nga wuli mai mais im national e yahudia u ka fenglane im national be maka na be ke président be wuli almami be wuli abe famo ne be ke ede deme suno ne tikele du wa biala wa biya wera ba do ko nenu be chugo mu ba do abe famo otma ala ko jugu yayi kaya blau da ko nu kumara be ba do ko nu tikira fe e ma do be ma do ko wa biya o tikira fe alors sita utora ko de yelema clubu ga karamo dawla bon ad-difa' an as-sahaba al-abrar وعن زوجات النبي وأمهات المؤمنين جودنا عليه دوسيسا وبكراك الصحابة ونني وبآل البيت ونني هو يرتوضا كوشيا نقول مالولا تو والله دام ينفاتي غريلا kulu bina ahlul bayt de defa yo de fosse au ka kosa ina kuma nunu kulu bina ahlul bayt de defa au de ahlul bayt fa wallahi hali sina wala ko shirifute sisa yo kuma dabla kila fana babe do janama kono jonu tunga kuma gandu wa biya urete hali shini uka karamugo baw do ba fo laga to gerema nunu minin te politiki uka politiki minin te doala ulu ba fo hali shini uba fo me munun do nuka politiki ko ina ulu ba fo kono kanga ni kuma indabla ko shino ko mo gauti kanfe yae shino uka hakilna de hali shini wa biya ka hakilna de ko kira fana babe ta janama kono wal iyazu billah ala kan kichama kira fana ba nulu ma do aljina kono ala ne kenshere ni kira fana ba ma do ne ya fara aljina ma do do aljina jumangono ko kira fana ba ti do o be ka chodi otuma wa biya mun je sugu abe fama bon jugu ya kai ala ko ibna ka jugu ya do nu kumara ibna do ku te kira wallahi ko nga wallahu ya'lamu a'malakum aw bi min barala ne ala ba kalama wallahi ne ala ba ka ketaw kalama abe fama ne wahabiya ka ayadi ala e min jigi muhammadu yara ka sura kono nyata doni ala ba fo ya ayyuhal ladina amanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum aw minun da mene alala ay ne alala batu aw ka kira la batu aw kana na ka bara nyuma perti ka beke fuyi ni ala mine ka ba kira la ikafiri wallahi abe fama wa be mo go sawara de fle mena jara ala ni ye wa be donné katangela aha yawera amudi kawfitinima abu jibidi yakono na jara ala ambe ala dilala ka jumawera iran ne wahabiya ya bolim turay jabati ni firi fala ka dirigin lilibo ka boti ka bod dugu koloka ambe ala dilala ka hera kani sutra birfini ala ka biran ala ka labanya ala ka kunadia sallu ala muhammadin wa ali muhammad